Keleleke babukeli sesiphinde sabuya futhi namhlanje ngikuphathele udokotela kwingqopho yethu yesibili. Igama lami ke mina ngumsizi wakaZuma Isibongo. Mlaleli ke namhlanje njengoba ngikuphathele udokotela sizoba nengxoxo nodokotela njengoba ngangithembisile balaleli bami abahle ukuthi sizohamba nje isonto nesonto siniphathela nje ingxoxo ephilisayo nezosiza isizwe njengoba udokotela naye wathembisa wafunga ukuthi uyawulapha umhlaba. Namhlanje ke udokotela ngizothi nje before singene ezintweni eziningi dokotela uke wathi engxoxweni yethu edlule mawukhuluma dokotela waphatha intaba ngaze ngagcina ngathola negama ama-patient akabiza ngalo dokotela bathi uThuluzi zami ngathi mina hiwe madoda ngithi ngathi lensizwa ayingazi kahle mina ke dokotela ngusigeje kayiko yadla lento yangasuthi abakhala abantu bathi akuphindwa kabili ngikhomba intombi ngomkhonto ihamba nonini usamtenje hayi ngiyabonga ke dokotela. Before singene kwinkulumo yethu dokotela ngizocela nje ukuthi ukuphe abalaleli ukuthi udokotela utholakala kanjani, usebenzela kuphi, nakuma social media futhi uyatholakala mapha ama social media atholakala kuwona before singene kwinkulumo kwingxoxo yethu okuyiyona esiphethe namhlanje. Msakazi wami kubabukeli beDr Lugeles TV iYouTube le esikuyona ngithi nje akwabingelele kakhulu njengoba ngakubathembisile ukuthi ngizawuphinde futhi kube khona ngichaze kabanzi ukuthi njengoba kukhulunywa ngodokotela uLukhele kukhulunywa ngendoda kokuqala ethandazayo okwesibili elaphayo iyinyanga edabuka ezweni laseSwazini ibuya esigodini saseNkilishi. Uzohamba kafishane ke ungayibizi intaba njengoba ngayibize ekuqaleni. Udokotela uyatholakala ama-page akhe iDr Lukhele 27 i-Facebook page leyo bese kuba yona TV le kaDokotela uLukhele abantu bangithola kuyo bese bayafona abantu inamba yakithi ithi 073 923 7589 073 923 7589 inamba yami le abantu abafona bangithole kuyona. Makwenzekile kwakhona ngibambela yona yingoba ngisuke ngibhizi ngaphakathi esigodlweni ukuze abantu phela bangaduki imsakazi nesibangaze ukuthi khona ohlolayo noma khona olashwayo noma oqunywayo ngimatasa kufuna kube khona umuntu o-director abantu ngoba ngibo bonke abantu okwazi ukuba sendele location. Abanye abantu baphatha namafoni lawa asemva othola ukuthi alula bayafona kuphela manje ngoba qhofisa kakhulu ifoni bese badideka kubiza ukuthi ifoni kube khona olokhe ibamba kodwa isikhathi esiningi isuke ibanjwa yimina ngisebenza ikakhulu ngikhathi asekuseni emini mhlawumbe imini yantambama ulate isuke sibanjwa yimi mathupha ngoba ngiyavala ngo-5 makukhona indlela ekhona ngithathe makukhona umuntu ogula kalisizi ngisuke ngisatholakala ngokomthetho wakhona. Awu siyabonga dokotela. Mhlambe nje kafushane nje dokotela uzothi nje qaqqapho mhlambe udokotela siyabona odokotela bakhona kodwa ake ngithi yena udokotela uhluke ngani kwabanye odokotela ikuphi nje yena angabambelela khona athi mina ngihluke ngalokhu nangalokhu. Mina msakazi ukusebenza kwami kuqala ethandazeni mangisebenza ngihlola ngamakhandlela amhlophe selingabe selivela ngekhandlela ke eliqondene nesimo esithile engisithole kuwe ngoba sengihlolile ngiyinyanga ehlala nabantu ngiyinyanga engenayo esontweni ngiyinyanga engenayo emanzini
nasolwandle ngangena. Umehluko wami ulowo. Ngiyinyanga futhi ekwaziyo ukuthi iye emzini womuntu iyosebenza, imali phansi, imali phezulu. Ukuhluka mhlambe ngeke ubukisise kakhulu ngami yilokho. Inyanga eziningi nazo kukhona ezinjengami aziningi kodwa izinyanga nasikhuluma ngenyanga phaqa pure omunye umuntu loyo. Mina njengenyanga esondako ephinde ithandaze ungathola ukuthi ukwelaphile ufike nezikhongwane kwakho sengiphinde ngizoletha umthandazo la ekhaya. Nangu umehluko la ukhona. Uthola ukuthi nesiguli ngiyakwazi ukungena emanzini, uthola ukuthi leso siguli sesivukwa imimoya noma sivukwa isithunya. Uthola ukuthi sesiyaxoxisana ngokamoya ngokwezilimi akalona ithwasa lami lo muntu, kodwa manje ngoba ngizokhuphuka amandla kuye ahlangabezwa amandla kimi, kusho ukuthi ngamanye amazwi ayinabo ubunkunzi lento ukuthi angimi namuntu ebunyangeni bami. Makukhona futhi enye inyanga efika esigodlweni ithi izongibheka, makufika abantu ngisho kule nyada sithathele abantu bazohlola. Ngikholwa ukuthi khona azokubona nami khona futhi engizokubona. Ngikholwa futhi ukuthi umuyalelwe ungithole ngenye inyanga ngiyakusiza. Makucaca ukuthi into akwenzele yona iqondile, ushodelana la ngibamba la kushode khona. Malithi igama phindela kulowa muntu enza u1 no2 no3 no4. Angikwazi ukuthi umuntu ngimthole ukuthi ubanjwe ngesandla esiright bese ngimgodla. Angimgodli futhi umuntu ngizwe ukuthi kufuneka umuntu ongumngoma phaqa, kufuneka umuntu ogedla, kufuneka umuntu othandazayo, kufuneka umuntu mhlambe obulili ngokwesifazane, mhlambe uthola ukuthi kufuneka isalukwazi esithile silungise into zakho njengomuntu makufuna umisela amagobongo. Kukhona umuntu othola ukuthi igobongo uligaye kahle wena walihlanganisa izimpande ziphelele, uthola ukuthi idlozi lakhe lifuna umuntu wesifazane okhulile ongasayi endaweni. Kukhona umuntu uthola ukuthi idlozi lakhe alizwani nabantu besifazane, alifuni futhi nento zalo liphathwe abantu besifazane, lidinga ukuthi kufika ikhehla elithile. Kwalelo khehla futhi kube ikhehla uthola ukuthi liganiwe liphethe ngisho imfuyo ngoba kunabantu abanamadlozi achwenisa kakhulu. Ukulashwa komuntu uthola ukuthi omunye umuntu kufuneka umuntu ophatha ikhambi, kufuneka umuntu ozofika khaya isikhandlela singakhanyi kuphela aphinde asikhulekele. Ukwehluka kwami emsakazi kuhluke lapho, kodwa bakhona abahambisana nami naba izinyanga njengami ezikulomkhakha ukuthi ziyathandaza, ziyayimukela futhi into mesifuna ubungoma phaqa, ugedla phaqa, bese sekuba umthandazi oyimele. Ngiyakuzwa dokotela. Uma uyibeka dokotela ukuthi umahluko wakho uyathandaza, uyahlola, into engizwa kakhulu engathi ayimpela, engathi uma uhlola awujikeli emva kwendlu, uqonda ngqo emnyango, uyashaya inhlolo yakho nje. Umuntu mengene wamhlolela uphuma azi ukuthi ayi cha, sekufanele ngothola lento ekhulunywa lo muntu ukuze ngizokwazi ukulungisa izinto zami yilunga. Dokotela, mhlambe kafishane nje usingandi kakhulu, ngabe dokotela uma kukhulunywa ngeibani, yini ibani? Ibani endulo kwakuthiwa ubhaqa lwalayithwa ngolimi oluphuthumako amakhandlela. Maswamisa ke kuye kube nesimo la khona kufuna lelo khandlela libe yi1, mhlawumbe abe ugweja abe mathathu abe sihlanu abe sikhombisa. Akavami ukuthi athi 2 4 6 aye athi 1 limele, athi 3 noma 5 7. Thina ke masibhula siye sithi umuntu akaphatha amabili amakhandlela, senzele ukuthi ubudlozi bakomalume wakhe bube la nobudlozi bakoyise wakhe bube la, ngalo ukuthi uhlawuliwe noma kahlawulwanga. Kodwa sifuna ukuthi le moya yombili eyamletha sidonse silathele lapha. Isikhandlela isihlonishwa kakhulu yithi thina esisebenza ngabantu, ngoba isikhandlela makuthiwa umuntu undlulile emhlabeni kuye kuthiwe sekukhayiwe amakhandlela kwasibanibani, kuyocisha amakhandlela kwasibanibani, ibane kukhanyiswa ngazo umuntu mendlula, noma makuthiwa kwenziwa isikhumbuzo ngaye kuye kube nesibane esimayo. Isibane kusho ukuthi ukukhanya okumiswa yithi thina esisebenza ngemimoya yabantu
noma ngemoya yobudlozi for ukuthi sixhumane nabantu ofike nabo ohamba nabo emzimbeni behlukahlukene bangcolile kodwa lesi sikhandlela sisebenza ngaso kakhulu isibane umsakazi wami. Awu dokotela, ngiyakuzwa uma ukhuluma ngebani. Bengithi udokotela ake siphe incazelo ukuthi kusuke sekukusiphi isigaba. Ngabe khona isigaba esithize osuke usukusona esize sikuholela ekutheni ukhanyisa ibani, noma nje ngavele ngivuke nje ekseni ngithi namhlanje ngifuna ukukhanyisa ibani. Ukhona umuntu othola ukuthi unesithunywa yena akazi. Kunomuntu othola ukuthi uyahlaselwa ukuthi engathi angangadla lento emkhubile uyizwa engathi izondlula ngempela indlule. Kunomuntu mhlambe mayofesa ufuna umsebenzi athi uyabona mangaya ngidlile la ngofesa khona ngizongothola umsebenzi, kodwa mangaya ngifastile engadlanga ngizofike nguthola umsebenzi. Angijayizwa leyo nto. Akukholwe lokho uyozasiza umuntu obhulayo athi wena umuntu ohamba naye akazwani nokuthi makukhona inkinga ekhona lokufaka ukudla engathi ungaphuza amanzi uwalayithele ngothi lametshisi uwabusise nje kafishane uwaphuze, noma kuthiwa bukhathi noma kuthiwa udiniwe noma kuthiwa ukwatile khona into ebhodla kuwe kusuke kubhodla lo muntu ohamba naye. Abantu abaningi bayaboniswa kakhulu, abantu abaningi bayaprofetha kwayibona ngoba umthetho akekho umuntu ongaprofethi. Igazi lo muntu liyakhuluma ephila ngisho esebhubhile. Khona into okuthiwa yibika kumuntu eshoyo ukuthi la kunorongo, esho ukuthi no lokhu ku-right. Kufana nomuntu momtshela into ekungeyiyo uyezwa, noma wena usungaba nobugagu bokumqhazela uyezwa umuntu ukuthi lokhu akikho. Angeke fike ithi thina esibhulako bese kuba ukuthi thina ke sibizele ukuthi asibabhulele abantu ngoba bayasikholwa. Sinikezwe lezi ithunya sanikwa lamandla ukuthi abantu bakholwe yithi ikhandlela lushiye ekhaya kodwa mase fika kimi selikhulekelwa uyalikhola ukuthi selizomsiza. Amanzi wakhe empompini efike nawo kimi ungakhulekile useyakhola ukuthi amanzi azomsiza kodwa uwashiye ekhaya nayo uyawazi amanzi ukhule ngawo. Sinikiwe nomoya ukuthi abantu basethembe sibasebenze ngawo amanzi nangazo futhi ibani. Angalala umuntu avuke ekseni uvume kuyena ukuthi akabambe isikhandlela esithile. Akujwayelekile ukuthi umuntu into ayizindle usuke ethunyiwe memdida akukeze kuthina esihlolayo simhlolele simtshele ukuthi ke ubani lo ke phela ukulayithisa ikhandlela ngoba unelo lethi ikhandlela kwenze ukuthi nokuthi wanelo kulibala ikhandlela kwaphambana izinto. Namhlanje siyakutshela bathi ubamkhulu masichithela phasi lamakhandlela wahlanganise manje ezela efikela kahle hle umuntu akayithunga usuke ethunyiwe. Inkinga ukuthi usuke ungazi. Hayi, siyabonga dokotela, siyabonga kakhulu ngengxoxo yakho. Babukeli, njengoba bengichazile ukuthi sizonosifika njalo nje isonto nesonto sizonosifika nje ngeniphathela udokotela ozolo nje enihlephulela nje kulomkhoma wakhe enipha nje kancane kuze nikwazi ukuthi baphile abantu udokotela. Njengoba bakushiwo bathi ama-patient akho mase sekubiza sekuteketisa bathi uthula uzame njengemsebenzi yakho othi masuyenzile umsebenzi bese uthula nje ubuka kodwa uyazi ukuthi ikhona imiphumela. Dokotela nje kafishane ngizothi nje umbuzo ibe mbili ibe mthathu bese ungithi nje qap amasekondi abe mabili. Dokotela uyathwalisa? Hayi angithwalisi ubusakazi, angetshathisi, anginayo contract. Kwamina anginayo. Awuthwalisi phela uma uthi nawe awuthwalanga. Angeke ngithwalise ngingathwalanga. Ngilungisa nje inhlanhla kubantu, amathunzi, amabhadi, silungisa nje umsamo kuphela. Ukuthwala ngokusaba kabi, ukuthwala abantu abethwele siye singezwa kahle ngabo ngasekugcineni. Yeah. Okusho ukuthi ukuthwala lokhu kunesiphethe esingesihle. Uqonda ukutshela lokho. Njengabantu ababhulako iy'lwane abasuke besebenzisa siyayibona kwelikamoya. Siyayibona zidla imindeni, siyayibona zibashintsha iy'hliziyo bebalukhuni abanawo unembeza abantu bejethe. Kunokuthi akuphi imali akamane akushisele inyama thengele notshwala ubuso usuthe uma ufuna ucash athi hayi imali sekhadini kodwa ngizokubona. Ayiphumi imali kuye ize ngakuwe, inomthetho othile. Nami ngikhuluma ngokuthi ngike ngabhula kakhulu ngathola imindeni eminingi ifile abantu abethwele
manje ngakubona nami uNkulunkulu wangipha inhlanhla namadlozi akithi ukuthi ngibone ukuthi ukuthwala lokhu kuyingozi akufanelekile ukuthi impela kube yinto engenziwa udokotela olukhele ukwetshathisa abantu abatshathako asibaphikisi kodwa thina kwalikhele asiyiphasisi leyo nto. Hayi dokotela ngiyabonga kakhulu usungiphe isihloko dokotela okusho ukuthi masibuya kwingxoxo yethu yesibili sesokhuluma ke manje sesikhuluma ngokuthi uma seke udokotela esehamba efica imindeni enokuthwala kakhulu udokotela uyisiza kanjani uyakwazi ukuyisiza imindeni kanjalo kodwa ke dokotela ngizocela ukuthi ungabe usayiphendula leyo so bese siyibamba sesithola kwenye ingxoxo yethu ngiyabonga dokotela nokuthi ungikhumbuze ukuthi uhulumeni usayikhulumile le ndaba ukuthi sanitize sifake izimfonyo sikuze sizokwazi ukuthi sivimbe ukusabalala kwegciwane leli ubhubhane lolu olusiphethe eNingizimu Afrika. Hayi babukeli ngiyabonga kakhulu namhlanje ngizocela ukuthi sivalela ingxoxo yethu udokotela njengoba besiphile izinamba zakhe ngiyacabanga ukuthi ababukeli benze sure ukuthi bayasithatha nakuba ke ngizobona ukuthi ngakuhle futhi ukuthi sithi nje kanye inamba kaDr Lukhele sekuthi abafisayo ukuthi basondele kudokotela usebenza insuku engaki esontweni umsakazi wami mina ngisebenza kusukela uMsombuluko kuze kube yiSabatha makukhona okuphuthumayo ekuseni ngesonto ngiyasebenza ngoba umthetho wami ngiyasonda ngiyasondisa futhi ngiyasondisa okusho ukuthi ngiyathandazisa makukhona okuphuthumako sikubamba nje kuseni indlela sokubheka endlini yabo ukuthandaza bese kuthi ke after umkhuleko ukuthandaza sengaphinde ngithi ke waqa labo babili bathathu bangabi baningi abantu abeza makuyisondo kodwa masixoxisene nje ngokufonelana kuba ukuthi isimo siyagula umuntu bamphusha ngetroli ugula kakhulu sengeke kampinjwa ukuthi manje mina ngisayosonda kubuye ngisondisa kabi. Hayi siyabonga dokotela ngizocela nje dokotela nje kafishane usiphe futhi inamba yakho ebese usipha futhi nama directions ukuthi ngisebenzele endaweni ukuthi muya khona uhamba kanjani usuqale ngenombolo inombolo yasekhaya umsakazi u073 923 7589 ngise KZN eThekwini khona umhlaba okuthiwa iNanda ngikubona ke lo mhlaba waseNanda kunesigceme lapho okuthiwa iKhongo iyona ke indawo engikuyona abantu abasuke badilikele lapha eKZN eThekwini bafikela lapha emarket bafike bafuna iNanda rank laba bantu bese bagibela imotolo eziya eKhongo noma kuthiwa bathatha eziya eNanda sebazoloku befona bese kubalula ukuthi babafake emotini ezofika la ngakhona umsakazi wami ikhansi zami zokusebenza ma umuntu esuka kude siyaxoxisana naye angaze abambe isikhathi sami sokuvula nesokuvala umuntu osuke ekudeni umuntu ohambile uphathwa kahle umsakazi osuke eduze bakithi ayi angangibhekeli phasi athi manje ngingeza yini umuntu osuka nje khona la ngoba phela njengoba ngiseThekwini mawuseThekwini ufanele ukuthi nami ngicabangele ngiyakhathala ngifuna ukuphumula nasishonela nami ufuna ngicambalala njengabantu bonke. Hayi no dokotela sibonga kakhulu kuba nengxoxo nawe namhlanje kwi Dr Lukhele's TV ku YouTube TV mbukeli siyacela ke ukuthi ingxoxo yethu lena iyatholakala ku DR Lukhele 27 iphinde itholakale futhi kwi Dr Lukhele's TV YouTube TV izophinde futhi uyithole na kwi page kaMsizi Vincent iyatholakala nje kuma page amaningi ushare usubscribe abantu bathole ulwazi bathole usizo abantu baphile umhlaba uphile ulapheke abantu bathole ulwazi okuyilona lona dokotela siyabonga kakhulu ukuba nengxoxo nawe mbukelo omuhle usale kahle lapha ekhaya iphinde futhi ibonane ngesonto elizayo siyabonga.